Malilimutan ko pa ba? May sadaniw alimpatok, manipo di diploma ni Miss Josie Herema Vitales, madaitan sa Jay Holland. Ang alaala ay ikaw. Dito'y diso, ti kabakiran. Nawatiwat adana, tiinta dinalyasat, nagkinkinibinta, anagpagna-pagna. Iyuyeng ni pamateg, ninanam taida, karasakas dagiti bulbulong, agtinag. Agtitipat da, amang paspasungad, iti ilalabesta, iti sirok kayo, alabsanta. Uni dagiti agsasagawisiw abilit, dagiti aglalago, akuryat makikinirit. Uray payen ti uni ti andidi anasinggit. Makipagikis kunam no atay nalipid. Agpadlaw da kadata amakasinitsit. Kadapukaw, inta ng ngegan, agduduma ang klase, tiinta na buybuyan. Ngem da kulap ko, dimpulos inibatan, pasaray mariknak, umirot, apalukayam, kasman laad da ipasimuda agriknam, inyor uray ko, ngin kamet ibuksilan. Nakagtengtan diso, akaulimekan, awanen matatao, sikaken siya klaeng. Iti agsarsarita, ket ditoy nga inawit mo, imaken takyag, abinalod nak akas larehas. Jak makakitakit, bibig mo tinagtakiwas, dagdagos, intero abagik, bibineg, tinagwaras. Bara, samik tinapaot nga agek-agek. Ninanamta ni Ayat, awan arimekmek, tilaeng agsinumbat, nga areng nga inta maiyeb kas wenno maidayeng, tono ken ritmo, akas maysa, asamiweng.
Orasen tinaglabas ket init agpakadan. Inyara sa aspat na umpi abalikas. Binukbukudan taan ang tunoy ragsak. Iti ikot, tinaulimek akabakiran. Nabukel ayan ayat ta, dito'y anasangal. Pastek ni ayat, bangonen ta adwa. Intanto, ipaduyak-yak, ipadamag iti kaadduan, padas ta itilet ang pakasaritaan ni ayat anabukel, iti disso tinaulimek akabakiran.